हरे कृष्णा। प्योर वेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दर्शी। वैवर्त पुराण में आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसकी वर्णना दिया हुआ है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आषाढ़ महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके क्या महत्व है, क्या विधि है, क्या विधान है, कृपा करके वर्णना कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किए। लोकहित के कल्याण के लिए ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मैं तुम्हें इसकी वर्णना करता हूँ, सुनो। हरे कृष्ण। प्योर भेज बाई राधिका किचने आपनेদের स्वागतम। বৈবর্ত পুরাণে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের যে একাদশী খুব সুন্দর বর্ণিত করা আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন, আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর খুব মহত্ব আমি তোমাকে বিস্তারিত করে বলছি, তুমি মন দিয়ে শোনো। লোক কল্যাণের হিতের জন্য এই ব্রত খুবই महत्व। अलकानगर में शिव भक्त परायण एक राजा रहते थे, कुबेर की नाम से। राजा का नाम कुबेर था। बहुत शिव भक्ति थी उनके मन में। रोज़ सुबह उन्होंने शिव पूजा मतलब करके ही पानी लेते थे। और उनकी एक माली थी, वो मतलब मानसरोवर से फूल लाके उनको देते थे। हर रोज़ रूटीन था, हर रोज़ माली फूल लाके देंगे और राजा बहुत ही श्रद्धापूर्वक शिव पूजा करेंगे। অলকানগরে মানে একজন শিব ভক্ত ছিল, খুবই শিবের পুজো খুব নিষ্ঠাভাবে করত। আর ওর এক মালি ছিল, ও রোজ মানসরোবর থেকে ফুল এনে রাজাকে দিত। আর রাজা খুব সুন্দর শ্রদ্ধা করে শিব পুজো করত। কোনো दिन এর ভুল ত্রুটি হতো না। एक दिन क्या हुआ, बहुत देर हो गई है, सुबह निकल गया, दोपहर आ गई, लेकिन माली फूल लेके नहीं आया। राजा बहुत ही चिंतित हुए। तब अपने प्रजा को भेजे कि जाओ माली के घर देख के आओ, आज माली फूल क्यों नहीं लाए। तो प्रजा जो राजा के प्यादा है उन लोग जाके देखे कि माली अपने घर परिवार में बहुत मस्त थे, मतलब बहुत खुशी, बहुत आनंदित होके बातचीत अपने घर वालों से कर रहे थे। आके राजा को बताए। राजा बहुत क्रोधित हुए कि आज मैंने शिव पूजा नहीं कर पाया, उसने फूल लाके नहीं दिया और अपने घर परिवार में इतना मग्न है, इतने उसको याद नहीं है। फिर प्यादा को बोला, जाओ उसको बांध के लेके आओ। দেখুন, পেয়াদা রাজা অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাজা তখন নিজের পেয়াদাদের বলল, যাও মালির ঘরে গিয়ে দেখো কি করছে মালি। পেয়াদারা এসে দেখলো মালি নিজের ঘরে এত খুশি আনন্দিত হয়ে ঘর পরিবারে খুব মগ্ন। তখন পেয়াদারা এসে রাজাকে বলল। রাজা খুব রাগ হলো, বলল কি এদিকে আমি এত দেরি হয়ে গেছে, শিব পুজো করতে পারিনি, আর ও কিনা নিজের ঘর পরিবারে এত আনন্দিত হয়ে রয়েছে। जब उसको पकड़ के लेके आए माली को, तब राजा बहुत क्रोधित हुए और उसको अभिशाप देने लगे कि जाओ। कुछ सोचे समझे राजा ने अभिशाप दे दिए, जाओ तुम कुष्ठ रोग से व्यथित हो, कुष्ठ रोग की ज्वाला बहुत कठिन है, तो तुम तब समझोगे कि मैंने कितना शिव पूजा नहीं करने मतलब नहीं कर पाया हूँ, मैं कितना मतलब दुखी हूँ, तब तुमको पता चलेगी। যখন পেয়াদারা ধরে নিয়ে এসছে ওকে, তখন রাজা বলছে রাগ হয়ে, যাও তোমাকে আমি অভিশাপ দিলাম, তুমি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হও। তখন তুমি বুঝবে যে আমি শিব পূজা করতে পারিনি, আমার মনে কত ব্যথা। जो माली है बहुत हाथ जोड़ करे, लेकिन राजा ने एक नहीं सुना। फिर वो माली और उसके पत्नी दोनों मर्तलोक में आ गए। बहुत दुखी थे, कुष्ठ रोग से आक्रांत।
आक्रामण, मतलब उसका शरीर पूरा जल रहा था। बहुत ही व्यथा से पीड़ित थे। बहुत दिन गुजरने लगे, क्या करे समझ नहीं पाए। दोनों पति पत्नी घूमते हुए हिमालय पर्वत जाके पहुँचे। वहाँ मार्कंड मुनि के आश्रम में पहुँचे और मार्कंड मुनि इनको देख के ही बोले, क्या बात है, तुम लोग इतना दुखी क्यों हो? तो माली के पत्नी उसने विस्तरित करके बताया, हे मुनि ऋषि, हे मुनिवर, हमें कृपा कीजिए। ऐसा बात है, कुबेर राजा रोज़ शिव पूजा करते थे, लेकिन मेरे पति फूल ला के देते थे। उस दिन घर परिवार में थोड़ा मग्न हो गए, फूल ला के नहीं दिए, इसीलिए राजा ने क्रोधित होकर अभिशाप दिए। मार्कंडेय ऋषि बोलने लगे, देखो तुम रोज़ जो फूल ला के देते थे, इसी शिव जी की थोड़ी सी कृपा तुम्हारे ऊपर है। तो मैं एक व्रत तुमको बताता हूँ, व्रत करो, फिर तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे पाप विनिष्ट हो जाएंगे। बोले आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पाप मोचन, बहुत ही पुण्यदायक एकादशी है। इस एकादशी का व्रत पालन करो, तुम हर कठिनाई से मुक्त हो जाओगे। माली ने ऐसा ही किया। फिर उसके सारे दुख कष्ट दूर हो गए और वो पत्नी सह स्वर्गलोक पहुँच गए। দেখুন, ভগবানের এরকমই কৃপা। যখন আমরা কোনো দিক থেকে ঠাকুরের আর্চনা করব, ঠাকুরের সেবা করব, কিছু না কিছু ফল আমরা পাবই। ওই যে মালি রোজ ফুল এনে দিত রাজাকে, রাজা সেই ফুল দিয়ে শিব পূজা করত। শিব ঠাকুরের একটু কৃপা হয়েছে, তাই মালির উপরে কৃপা করেছে। মালি আর তার যে স্ত্রী ঘুরতে ঘুরতে হিমালয় পর্বতে পৌঁছিয়েছে। ওখানে মার্কন্ডেয় ঋষির সাথে দেখা হয়েছে। মার্কন্ডেয় ঋষি ওদের দেখেই বলেছে, কি হলো, তোমরা এত দুঃখী কেন? তখন মালি আর ওর স্ত্রী বিস্তারিত করে মার্কন্ডেয় ঋষিকে সব কথা বললেন। তখন দরদার্ত চিত্তে মার্কন্ডেয় মুনি বললেন, হে মালি, তোমার মঙ্গলের জন্য শুভ ফল প্রদানকারী এক ব্রতের উপদেশ দিচ্ছি। তুমি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের যোগিনী নামক একাদশীর ব্রত পালন করো। এই ব্রতের পূর্ণ প্রভাবে তুমি অবশ্যই কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত হবে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে মালি তাকে প্রণাম জানালো। পরে আনন্দ অত্যন্ত চিত্তে ঋষির আদেশ মতো নিষ্ঠার সঙ্গে যোগিনীবতীর ব্রতর একাদশীর ব্রত পালন করলেন। এইভাবে হেমমালি সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি হলো ও পত্নীসহ সুখে জীবনযাপন করতে লাগল। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, আমি আপনার কাছে এই ব্রত উপবাসের মহিমা কীর্তন করলাম। এই ব্রত পালনে ৮৮,০০০ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই মহাপাপী বিনাশকারী ও পুণ্যফল প্রদায়িনী যোগিনীর ব্রতর একাদশীর ব্রতা পাঠ করে এবং শ্রবণ করে, সে অচিরেই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়। মহাপাপ নাশকারী এই ব্রত তিথি ভবসাগরে পতিত মানুষের উদ্ধারের লাভের একমাত্র নৌকা স্বরূপ। ব্রত পালনকারীদের পক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ ব্রত প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বললেন, উপদেশ দিলেন সবাইকে ব্রত পালন করার জন্য। कैसी लगी मेरी व्रत कथा? अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। দেখুন কেমন লাগলো আমার ব্রত কথা। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। হরে কৃষ্ণ।